बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं और जिसको चाहते हैं गुमराह कर देते हैं। बेशक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज की जो खूबसूरत सी मिरेकल स्टोरी है ये एक रूहानी ख्वाब पे बेस्ड है। अच्छा जी, ये रूहानी ख्वाब और ज़ियारतें जो हैं ये किसी भी इंसान को जो है वो हो सकती हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो इंसान जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, जिसकी रूहानियत जितनी ज़्यादा होगी, उसको उतनी रूहानी ख्वाब दिखते हैं। तो स्क्रीनशॉट भी मैंने आपके साथ मेंशन कर दिया है। ये भाई मेरे ग्रुप में हैं और हमेशा इनसे जो है वो मेरी बात होती रहती है। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोग को बता दूं। अभी जो है ये भाई 11th क्लास में स्टूडेंट हैं और इनकी पहले भी जो स्पिरिचुअल मिरेकल स्टोरीज़ हैं वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। अब बहुत सारे लोगों के दिल में ये सवाल आ सकता है कि 11th क्लास में इतनी स्पिरिचुअलिटी नहीं होती तो इतना रूहानी ख्वाब कैसे आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये भाई जब मेरे साथ ज्वाइन हुए, इन्होंने मुझसे अपनी कुछ डेली रूटीन और कुछ बातें ज़िक्र की, तो मैंने इनको समझाया और मैंने इनको बोला कि आपने अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत हासिल कर ली तो उसके बाद जो है आपको दुनिया की मोहब्बत खुद मिल जाएगी। और मैंने इनको आजमाइश और हर चीज़ से रिलेटेड जो था वो सब कुछ बताया। तो जैसे कि सबको पता है कि एक टीनेजर के लिए जो है वो इन सारी चीज़ों से दूर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उसकी लाइफ में जो है कदम कदम पर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। बहुत सारे लोग जो हैं उसे वो गुमराह करते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसको चुन लिया हो हिदायत के लिए, उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गुमराह कर दिया हो उसको कोई हिदायत पर नहीं ला सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरी वर्ड्स की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट की और जो मैंने इन्हें हमेशा गाइड किया है ये उसे फॉलो भी माशाल्लाह करते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट बताने का मतलब ये है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग चाहते हैं कि उनकी हर एक दुआ कबूल हो, उनको भी रूहानी ख्वाब आएँ और रूहानी ज़ियारतें हों, तो वो लोग इस चीज़ को जो है वो मान लें कि उन्होंने जो है वो तकवा इख्तियार करना है और हर छोटे बड़े गुनाह से जो है वो बचना है। तो उसमें जो है फिर कोई एज नहीं रहती है। फिर जो है आपके साथ रूहानियत का मामला जो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी रूह पाक होगी उतना नूर आपके अंदर आएगा इबादतों का। और फिर स्पिरिचुअलिटी जब इंसान की खुल जाती है तो उसे हर चीज़ जो है वो जागती आँखों से नज़र आना शुरू हो जाती है। इसी तरह मेरी एक और सिस्टर भी हैं जिनके साथ ये रूहानियत का बहुत सिलसिला है। उनका प्रोफेशन क्या है और उनकी क्या स्टोरी है वो मैं कभी आपके साथ और ज़िक्र करूँगी। और हम लोग जो हैं वो किसी को भी एकदम जज नहीं कर सकते कि कौन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़्यादा करीब है, किसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब मिला है। ये हम नॉर्मल जो है वो देखकर किसी को भी नहीं जान सकते। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बेहतर जानते हैं कि हर इंसान का जो है वो एक अलग कनेक्शन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ है। तो हम किसी को भी जो है वो एकदम देखकर जज नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस बंदे का अल्लाह के साथ जो है वो क्या मामला है। और हो सकता है कि वो बंदा अल्लाह के ज़्यादा करीब हो और उतने करीब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नहीं हों। मैंने बहुत सारे लोगों को ये नोटिस किया है कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी वर्ड्स जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें कि आपके अल्फाजों से जो है वो किसी को भी अज़ियत नहीं हो। हम नहीं जानते कि कौन ज़्यादा बेहतर है। जितना फ़ोकस हम दूसरों में कमियां निकालने में लगाते हैं उससे ज़्यादा फ़ोकस जो है वो हमें खुद को इम्प्रूव करने में लगाना है कि हम डे बाय डे जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब हों और गुनाहों से जो है वो बचें। हमारा जो सारा कॉन्संट्रेट है वो अपनी नेकियों पर होना चाहिए, दूसरों के ऐब गिनने पर नहीं। और एक ख़ास बात और बताती हुई चलूँ कि ये भाई जो हैं ये अक्सर नफली इबादत करते हैं और जैसे लाइक सूरह इखलास पढ़ा, दरूद शरीफ पढ़ा और इन्होंने जो है वो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को हदिया किया, हज़रत उमर अलैहिस्सलाम को हदिया किया। तरह के अमल जो हैं ये भाई बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा अल्लाह वालों को ये हदिया करते हैं और उनके वसीले से फिर ये दुआ करते हैं। और माशाल्लाह से ये कहते हैं कि काफ़ी जल्दी जो है वो मेरी दुआ इस तरीके से कबूल हो जाती है। ये कहते हैं 2 से 3 दिन भी नहीं गुज़रते और माशाल्लाह से दुआ जो है वो फ़ौरन कबूल हो जाती है। तो बेशक ये बिल्कुल सही बात है कि इस तरह से दुआएँ बहुत ज़्यादा जल्दी कबूल होती हैं। मिसाल के तौर पर हम नबी करीम आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांग रहे हैं और हम सैयद फ़ातिमा के वसीले से भी दुआ मांग सकते हैं। 2 नवाफ़िल पढ़कर जब हम उनसे ये अर्ज़ करते हैं कि हमारा ये मसला है या हम इस प्रॉब्लम में, आप हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर दीजिए। तो बेशक जब वो लोग हमारे लिए दुआ करते हैं तो उनकी दुआओं में जो तासीर है वो हमारी दुआओं में नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब हमारे लिए इतनी बड़ी हस्तियाँ अर्ज़ करें, गुज़ारिश करें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे हो सकता है कि वो कबूल नहीं फ़रमाए।
تو بے شک جب ہماری سفارش اللہ والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے ہیں تو وہ دعائیں بہت زیادہ جلدی جو ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری دعاؤں میں جو تاخیر رکھی ہے، جو دیر رکھی ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہماری دعا فریاد اور لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری طرف سے یہ عرض کرنے لگے کہ ہماری دعا کو قبول فرما لیے. مثال کے طور پر میں آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں اور آپ لوگ ہر کسی سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ دعا کریں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مل کر سب فریاد کرنے لگتے ہیں کہ انسان کی دعا کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوچتے ہیں کہ اتنے لوگ اس کے لیے منا رہے ہیں تو کیوں نہ اب میں مان جاؤں. تو بے شک یہی بات ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں، اور ہم لوگ نے ہر چھوٹی بڑی یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ جب بھی دعا کریں تو وہ آل رسول اور اہل بیت کے صدقے جو ہے وہ دعا کریں، ان کے وسیلے سے مانگیں. تو اب میں آپ لوگ کے ساتھ ان بھائی کی جو میریکل اسٹوری ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی. تو یہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دن خواب میں کہ میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں، ساتھ میں کچھ اور بھی لوگ ہیں اور ذکر چل رہا ہے حضرت عمر علیہ السلام کا. پھر میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں ایک شخص آتے ہیں گرے کلر کے کپڑوں میں، جو بہت زیادہ بزرگ ہیں، جیسے ان کی وائٹ داڑھی ہے، اور کپڑے انہوں نے اس طرح کے پہنے ہوئے ہیں، وہ جو ہوتا ہے لانگ کرتا، جو سعودیہ میں جس ٹائپ کے کپڑے جو پہنے جاتے ہیں وہ، جس کو جبے بھی بولتے ہیں، اور ان کی وائٹ داڑھی ہے اور بہت زیادہ نور ہے ان کے، اور سر پہ امامہ پہنا ہوا ہے. اور سب لوگ بولے کہ پھر یہ ہیں حضرت عمر علیہ السلام. اور ایک شخص میری سائیڈ میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ ان کی طرف کچھ اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ حضرت عمر علیہ السلام ہیں، اور میں حقیقت میں اپنی آنکھوں سے بالکل صحیح دیکھتا ہوں ان کو. ان کے چہرہ مبارک دیکھتے ہی آنکھ کھل جاتی ہے، اور جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں آگ بھی جل رہی تھی بیچ میں. بس پھر میری آنکھ کھل گئی، اور بس میں سوچ میں تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آج مجھے اتنی مبارک ہستی کی زیارت کیسے ہو گئی. میں تو بہت زیادہ گنہگار ہوں، اور میں بہت حیرت میں تھا کہ الحمدللہ مجھ جیسے گنہگار بندے کو اتنا بڑا شرف کیسے مل سکتا ہے. میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہوگا. مجھے آج بھی اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ ایسا کیسے پاسبل ہے. وہ جو ان کا چہرہ مبارک تھا، اس پر جو نور تھا، وہ میں آج بھی نہیں بھولا ہوں. الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اتنی کم عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا شرف نصیب کیا. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ بار بار دیدار مصطفیٰ اور اللہ والوں کی زیارت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے. آمین ثم آمین. تو آپ دیکھیں کہ جب انسان بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو خود بخود معاف فرما دیتے ہیں. جن گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے کہ حرام ریلیشن شپس، زنا، کسی کا مال کھانا، ان ساری چیزوں سے، تو جب یہ بھائی گناہوں سے بچتے رہے اور ماشاءاللہ سے آج بھی بچ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اسپریچویلٹی کو جو تھا وہ اسٹرانگ کیا، اور ماشاءاللہ سے ان کی مزید دعائیں بھی قبول فرمائی ہیں. میں نے اور بھی میریکل اسٹوریز ان کی آپ کے ساتھ جو ہیں وہ ذکر کی ہیں. تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ میریکل اسٹوری ہم لوگ کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو، مجھے اور آپ سب کو جو ہے سیدھا راستہ دکھائیں اور ہدایت کے راستے پر چلائیں. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا.